কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় 11 বছর পূর্ণ করেছে মোদী সরকার। এই সময়কালে ভারতের রাজ্যগুলির প্রতি মোদী কতটা মনোযোগ দিয়েছেন, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উনি দেশকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে দেশ জুড়ে। মঙ্গলবার এ নিয়ে কলকাতায় দলের রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাংবাদিক বৈঠকে মুর্শিদাবাদ সন্দেশখালীর ঘটনাগুলোকে তুলে ধরেন ভূপেন্দ্র যাদব। বলেন, সেখানে যা ঘটেছে তার নৈতিক দায় মুখ্যমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। मुर्शिदाबाद और मालदा की वायलेंस की घटनाओं में वापस से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ममता बनर्जी जी के शासन को माना जाता है कि ममता बनर्जी जी का शासन जो याद किया जाएगा कि ममता बनर्जी के शासन में क्या हुआ, तो एक काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, ममता बनर्जी के शासन में संदेश खाली की घटना हुई। वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसकी नैतिकता से नहीं भाग सकती। পাশাপাশি তার বক্তব্যে উঠে আসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। তার প্রশ্ন, বাংলার এই দুর্দশার জন্য কে দায়ী? एसएससी एग्जाम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और 26,000 से ज्यादा स्कूल टीचरों को जॉबलेस किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि बंगाल में 2 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कार्यों का वर्क कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया गया। ये पैसा गया कहां? इसको लूटा किसने? ये बंगाल की दुर्दशा करने का जिम्मेदार कौन है? পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে লাগু না করার বিষয়ে শাসক শিবিরকে এক হাত নেন তিনি। তার অভিযোগ, আয়ুষ্মান যোজনার সুফল থেকে গরিব মানুষদের বঞ্চিত করছে তৃণমূল সরকার। और नियत इस प्रकार की हो कि अगर केंद्र सरकार गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना को ला रही है तो उसे लागू ना किया जाए। हमारे जंगल महल के एरिया में जो रहने वाले ट्राइबल हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना लागू की जाए तो उसको लागू ना होने दें। মঙ্গলবারের এই সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় ভূপেন্দ্র যাদবের গলায়। তার কথায়, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। हम सब जानते हैं कि 11 साल पहले हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती हुई फ्रेजाइल इकोनॉमी में था। फ्रेजाइल इकोनॉमी माने लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, बिजनेस को असुरक्षित मानते थे, क्लियरेंस नहीं होती थी, पॉवर्टी थी। इस सब को समाप्त करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था ये केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाया है। তার দাবি, পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে দুরবস্থা ছিল তা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সুশাসনে রূপান্তরিত হয়েছে। और हिंदुस्तान में मानो सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं चलाते थे, हिंदुस्तान में सरकार कोई एडवाइजरी काउंसिल चलाती थी जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी होती थी। पर 11 साल में ये जो गवर्नेंस की दुर्दशा थी, इसको सुशासन में बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাজ্য সরকারকে এক হাত নেন ভূপেন্দ্র যাদব। তার প্রশ্ন, ডিজিটাল শিক্ষা নিয়ে গ্রামীণ এলাকায় রাজ্য সরকার কি করেছে? मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल को डिजिटल इंडिया के रूप में महसूस किया जाएगा। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के डिजिटल एजुकेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं।
এছাড়া তার বক্তব্যে উঠে আসে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথাও। তার দাবি, ভারতে কোনো রকম জঙ্গি হামলা হলে এই দেশ যে ছেড়ে কথা বলবে না তা অপারেশন সিঁদুর দেখিয়েছে। लेकिन आज सिंदूर ऑपरेशन ने वापस से दिखाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि अगर हमारा दुश्मन भारत में किसी प्रकार की नापाक हरकत करेगा तो उनके घर के अंदर घुसकर मारने की ताकत ये भारत रखता है। ये दुनिया को दिखाने का काम किया है। অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, বাংলার উন্নয়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী, আর এই রোডম্যাপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন। हमने एक बंगाल के रोड मैप को भी प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है और उस रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए आज बहुत सक्रिय, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता है। केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना, केवल महिलाओं पे अत्याचार करना, बंगाल से ब्रेन ड्रेन होने देना, ये सरकार के जो कुशासन की नीतियों का परिणाम है, उसको बदलना आवश्यक है। মঙ্গলবারের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী। তার অভিযোগ, এ নিয়ে কেন্দ্রের তরফে যা যা পদক্ষেপ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করেছে তৃণমূল সরকার। বাংলার জনগণ এর যোগ্য জবাব দেবে। उसके संबंध में जितने भी कानून केंद्र ने पास किए उसको विरोध करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया। जो स्टेप केंद्र ने उठाए उसमें असहयोग करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। उसके जो समाधान के रास्ते हैं उसका पॉलिटिकल तरीके से मिसयूज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। और इसलिए राजनीति में दोहरा रवैया, ये दोहरी बातें, ये नहीं चल सकती। समय आने पे बंगाल की जनता इसका माकूल जवाब देगी। সব মিলিয়ে অপারেশন সিঁদুর সহ একাধিক বিষয়ে মোদী সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। পাশাপাশি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশের সমস্যা সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের সরকারকে বিদ্যেও ছাড়েননি তিনি। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির এই প্রচার তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর সুফল ভোট বাক্সে পড়ে কিনা তার উত্তর দেবে সময়। ক্যামেরায় কিশোর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।